السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم اول نهار تاع رمضان. اليوم جيتكم بوصفه السفنج ان شاء الله اللي حضرته للفطور مع اتاي. نخليكم مع المقادير. كيجي هذا السفنج كيجي رائع، سهل التحضير، كيجي بحال السفنجي، ما معجن ما والو، كيجي طايب وكيجي يعني ديك القرماشة عنده الفوق، كيجي ناجح 100%. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ce premier jour du Ramadan, je vous propose une recette de beignets ou de sphinge marocain ou algérien, très facile à faire et très réussi pour accompagner votre thé pour le fautour. Donc je vous laisse avec les ingrédients et les étapes pour réussir vos sphinges. Donc pour la recette, c'est assez facile. Nous avons besoin d'un bol et demi de farine. Donc un bol et demi de farine, un bol d'eau tiède, une petite cuillère de levure boulangère, une pincée de sel et pour finir une petite cuillère de vinaigre. دونك المقادير بسيطة. عندي زلافة أو غرفية ونص نتاع الفرينة، غرفية أو زلافة ديال الماء، عندي الخميرة معلقة صغيرة، وعندي الملحة وواحد المعلقة صغيرة ديال الخل. طريقة سهلة ماهلة، يعني هاد السفنج ما فيهش تمارة وكيجي ناجح 100%. Donc nous commençons على بركة الله. Dans un saladier, on verse le bol d'eau, ensuite la cuillère de levure boulangère que je vais mélanger. Donc la cuillère de levure plus le bol d'eau. Donc le sel on le laisse toujours pour la fin. Et on va ajouter le demi-bol de farine. Je travaille l'ensemble et je laisse reposer une dizaine de minutes. دونك هذيك درت الماء دافي مع معلقه ديال الخميره، وغادي نضيف له داك النص ديال يعني النص تاع الجبانيه ديال الفرينه، وغادي نخلط مزيان ونخليه يخمر. هادي يخمر يعني على حساب واحد 10 دقائق، 5 حتى 10 تاع الدقائق. غادي نخلط بواحد لوفوي باش يندمج داك الخليط ديالي كامل. يعني هاد ليطاب الي امبورطونت، خص ديروا هادي باش يستقلكم السفنج ديالكم. دونك cette étape est très importante pour réussir vos sphinges. Donc je vais laisser, donc je travaille à l'aide d'un fouet, donc bien mélangé, et je vais laisser reposer 5 à 10 minutes. Donc si c'est en été 5 minutes, si c'est en hiver jusqu'à 10 minutes. Donc voilà, je couvre et je laisse reposer. Donc هنا كي خلطت مزيان غادي نخليه، يعني نغطيه ونخليه على جنب يخمر. خليه حتى 10 دقائق يعني، ومن بعد 10 دقائق راه كما راكم تشوفوا راه طلع يعني خمر شويه. غادي نضيف له ديك الملح وديك المعلقه ديال الخل. Donc au bout de 10 minutes, comme vous voyez sur la photo, donc mon mélange a bien pris. Je rajoute la pincée de sel et la cuillère de vinaigre. Je mélange à nouveau et je rajouterai la farine au fur et à mesure. من بعد ما درت داك الخل وديك شويه تاع الملح، غادي نبقى ندير الفرينه نتاعي شويه بشويه وانا نخلط. يعني تقدروا تخلطوا غير بالفرشيطه، وإلا بغيتوا ديروا باليد ديالكم تقدروا يعني تخلطوا اللي تحسوا بالراحه بالخدمه باليد، تقدروا ديروا باليد. Donc là je termine avec une fourchette. Donc je retire le fouet et je vais terminer avec à la fourchette.
Donc vous pouvez également la travailler à la main si vous êtes à l'aise. Donc là je ramasse ma pâte au fur et à mesure. اللي هنا راني ندير الفرينه شويه بشويه وميم طون نجمع ديك العجينه ديالي، نبقى نجمع شويه بشويه كما راكم تشوفوا، وغادي نبقى نخدمها غير بالفرشيطه حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون كتلصق. يعني هذيك هي العجينه نتاع السفنج، خاصها تكون هكا بحال ملصقه. Donc je travaille à l'aide de ma fourchette la pâte. Donc il faudrait obtenir une pâte assez collante pour les sphinges. Je la travaille une dizaine de minutes, bien la travailler. C'est une recette très simple à faire et très très réussite, donc sans salir vos mains. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, juste un peu de, enfin il y a juste de la farine, la levure, une pincée de sel et une petite cuillère de vinaigre, et vous allez avoir de magnifiques sphinges, comme les sphinges qu'on achète chez le sphingier au marché et partout, donc comme au Maroc, si ça vous rappelle le Maroc. Moi les sphinges ça me rappelle le Maroc, donc voilà. Vous travaillez votre pâte une dizaine de minutes à l'aide d'une fourchette toujours. Vous pouvez également utiliser une cuillère en bois. Donc là j'ai bien travaillé ma pâte, je vais la laisser reposer à nouveau. هنا من بعد ما خدمت العجينه ديالي مزيان غادي نخليها تخمر، يعني مره زوجه. خلطها مزيان كما راكم تشوفوا لا تكستور ديال لا بات كتجي يعني ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه، كتجي في الوسط. وغادي نخليها تخمر، نغطيها ونخليها تخمر يندمج الحجم ديالها، خاصها تطلع مزيان، نخليو لها الوقت هاد العجينه باش تخمر مزيان. Et donc voilà, vous voyez la texture de la pâte, et là je vais la laisser reposer, donc il faut lui donner le temps du repos. Je ramasse les contours et je vais couvrir et laisser reposer. Donc là, au bout de 10 minutes à peu près, ma pâte a bien pris. Comme vous voyez, là, elle a bien poussé, donc la pâte. Je vais la dégazer. Donc pour la dégazer, l'astuce la plus facile pour les débutantes, c'est de mettre un peu d'huile dans les mains pour vous faciliter le travail. D'autres personnes le font avec l'eau, mais c'est plus simple à l'huile. Donc c'est une astuce pour les filles qui veulent faire le sphinge pour la première fois. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile, c'est mieux que de mettre de l'eau. كما راكم تشوفوا يعني ان فوا تخمر مزيان غادي نخرج به داك النفس، وغادي ندير شويه زيت في اليد ديالي. الاحسن ديروا الزيت اللي اول مره غادي دير السفنج، ديروا الزيت في يديكم، كتسهل عليكم الخدمه احسن ما ديروا الماء. ديروا الزيت وكوروا يعني العجينه ديالكم، قسموها، بغيتوا السفنج كبير او صغير او مويا غديروها وتوجدوا واحد البلاطو تحطوه فيه، يعني داك باش تسهل عليكم، يعني تصاوبوا الاول السفنجات ديالكم وعاد دوزوا المرحله نتاع الطياب. Donc là, pour vous faciliter la chose, vous prenez un plateau. Donc moi je mets du papier sulfurisé et je divise ma pâte. Là je divisais en 5 sfingettes, donc ça va être des grandes sfingettes quand même,
mais si vous voulez des petites, vous pouvez faire jusqu'à 10. Donc moi j'en ai eu pour 5. Et voilà, donc voilà, mes sphinges, enfin mes pâtes sont prêtes et je vais passer à la partie cuisson. هنا من بعد ما تصاوبوا هكا السفنج ديالكم غادي ندوزو نطيبو. دونك غنديرو 2 مقلات، وحده فيها شويه نتاع الزيت وحده فيها الزيت اكثر، والاولى غتكون شويه منقصه يعني في الغاز، والاخرى تكون شويه مجهده باش الاولى تطيب، يعني طيبوه باش السفنج ديالكم يجي طيب مزيان من الداخل وتطلع على خاطرها، والزوجه تكملوا فيها الطياب. Donc une fois avoir façonné vos sphinges, vous passez à la partie cuisson. Donc je prends 2 poêles. La première, je mets juste un peu d'huile et la deuxième un peu plus. La première à feu moyen et la deuxième à feu normal. Donc et là toujours, je mets un peu d'huile dans mes mains et je prends donc une boule de sphinge. Voilà, comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous disais, à l'huile, ça facilite le travail. Avec l'eau, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, je prends ma boule, je prends le milieu et je forme mes sphinges. Je forme mes beignets. Et je la mets dans la première poêle. Donc il faut laisser l'eau, enfin l'huile, il faudrait dans l'huile chaude. Et je vais laisser monter tranquillement et la laisser tranquille pour qu'elle cuise de l'intérieur. Pour que vos sphinges soient réussis, il faudrait faire ce système. Donc il faut bien suivre la méthode pour réussir vos sphinges. Donc moi je voulais partager la recette avec vous. Si vous aussi vous voulez préparer des sphinges pour le fautour avec du thé, donc c'est l'occasion de le faire. Et je vais vous présenter également, proposer également la soupe, donc la soupe marocaine. Là je commence par les sphinges parce que je sais que pendant le ramadan, beaucoup de gens aiment les sphinges, le msemen, le baghrir. Donc mais le sphinge c'est le plus facile et tout le monde adore, les enfants, vous pouvez mettre sphinge sucré, non sucré. Voilà, et je fais passer ma sphinja donc dans mon deuxième poêle et je refais la même chose. دونك كيما شفتوا نخليها تطلع على خاطرها في المقله الاولى ومن بعد نديرها في المقله الزوجه، يعني باش تكمل الطياب ديالها وتحمر. تشدوا داك العجينه تقبوها في الوسط وديروها. انا حليتها على حسب المقله الصغيره، تصاوبوا لها دوك الجناب باش تجي مدوره مزيان وتخليوها تطلع على خاطرها، وميم طون تسورفيو هذيك الزوجه اللي درتوها في النار مجهده شويه. Donc là, je retourne ma sphinja et je surveille la cuisson. Donc, c'est toujours la même chose. Vous passez la première à feu moyen, donc lui laisser le temps de bien monter et de cuire de l'intérieur. Ensuite, la mettre donc dans la deuxième pour finir la cuisson et avoir la dorure du sphinge. Avec cette recette, vous n'allez pas le regretter, vos sphinges seront très très réussis. Et donc voilà, vous faites tourner, vous faites l'écouter si vous voyez qu'elles sont pas assez rouges, enfin dorées. Donc كما راكم تشوفوا تبقاو تحضيو الطياب ديالكم، ديروا الجناب، ديروها بالتحت، يعني تبقاو تدوروها باش تحمر لكم كاع بالجوايه ديالها كامله باش تجيلكم سفنجه ما شاء الله. بهذه الطريقة راها سهلة وناجحة 100%. سفنج كيجي بحال نتاع المحلات وأحسن، لحقاش مع الآن نديروه في الدار عارفين ديك الزيت بلا ماشي زيت، يعني زيت صحية، ماشي شي حاجة اللي كانت تما قديمة. دونك هاد السيستم كاع اللي كانت ما يصدق لهاش السفنج بهاد الطريقه ان شاء الله غادي يصدق لكم. كنت درت في فلاشين ديالي عندي واحد السفنج نتاع الميكسور، داك حتى هو كيكون صديق، يعني صدق مزيان، ولكن هاد الطريقه يعني سهله. كاين اللي ما عندهمش الميكسور، كاين اللي
المهم هادي غير يعني ان سالاديي في الرشيطه فرينه وداك الشيء تصاوبي السفنج ديالك باسهل طريقه وناجح 100%. فوالا غادي تقدروا تبقاو تشدوا واحد المعلقه وتبقاو ديروا الزيت الفوق باش كيعطيكم هذاك يعني السفنجه كتطلع يعني باسرع طريقه. وغادي نعاود هاد يعني كيما السيستم الاول، نشد الاولى نحلها مزيان، دائما ندير الزيت في اليدين ونصاوب الاولى يعني نصاوبها ونحدي الزوجه، وغادي نستمر على هذا الشيء حتى نكمل الكميه ديالي كامله. بغيت غير يعني نوضح لكم باش اللي كاين بزاف اللي ما عارفينش كيفاش يديروا لهم او السفنج ما يجيهمش زين. بغيت ندير معكم كاع هاد اللقطات باش ان شاء الله باذن الله يصدق لكم باول تجربه ديالكم، يصدق لكم وتصاوبوه للفطور ان شاء الله. Donc là vous voyez, donc j'ai refait plusieurs sfingettes avec vous. Sfinge, c'est des beignets marocains, algériens, donc voilà la première, et vous préparez des papiers absorbants pour les absorber. Donc la recette est très simple à faire et très facile, pas compliqué du tout. Donc toute personne peut réussir ces sphinges. Donc comme avec ce confinement, d'habitude les gens ils les achètent tout près sur les marchés. Par exemple nous ici dans la région parisienne, sur les marchés, et justement pendant les ramadans, les gens, enfin les marchands, ils préparent des sphinges, des msemen farcis, enfin tout, et les gens achètent comme ça. Donc il faut compter, c'était 1 €, je crois, 1 € le beignet. Là c'est plus simple, vous le faites chez vous tranquillement. Avec cette façon vous allez les réussir sans problème. Donc voilà, je partageais avec vous toutes les astuces possibles pour réussir. Et donc pour la prochaine vidéo, donc je partagerai avec vous la soupe, Inch'Allah, la soupe marocaine, et puis le menu du Ramadan, du premier jour du Ramadan. J'essaierai de partager avec vous chaque jour une recette pour aider beaucoup de filles qui sont dans le besoin et qui veulent apprendre à cuisiner, qui font le Ramadan pour la première fois. Je leur souhaite beaucoup donc de courage et je leur dis félicitations. Je les félicite pour ce début de Ramadan. Donc comme vous voyez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez aimer, et n'oubliez pas de liker et de partager un maximum avec les amis pour que toute femme puisse faire ses propres sphinges à la maison sans aucun problème, Inch'Allah. كما راكم تشوفوا هذا هو السفنج نتاعنا اللي كيجي رائع ناجح 100%. ما كيجي لا معجن لا والو، كيجي مقرمش عند القرمشه وكيجي ناجح. ما تنساونيش بلي لايك، جزاكم الله خير، وديروا لي بارطاج مع العائله والاحباب باش كاع